Si Babe, nagpi-picture-picture. Ano? Yeah. Nasa Japan ka, ano? Sa Japan na. Ano order mo? Nancy, Ha? siguro. Ano? Ano order mo? Beef gyudon. Gyudon. Beef gyudon. Tsaka, ano? Gyoza. Gyoza. Anong gyoza? Gyoza. Oh, wow. Tsaka, Wala na. ano? Si Bebo, nagpipicture-picture si Bebo. So nice. Picture. Kakain na tayo, no? Nasaan tayo ngayon? Toke-toke. Japan. Ay, Japan. Ayo. Ayaw, gusto mo na. Ayo. Gyoza na. Tita Dakima. Gyoza natin ay. Arigato gozaimasu. Nice. Gyoza na. Japan. 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 Ano yung pagkain mo? Ang tawag dyan? Yoga. Gyudon. Huwag ka na maingay. Kakain. Yan. Sarap na sarap si Babe, oh. Sarap, Babe. Oishi. Oishi. Honto ne? Anthony. Iyo. Iyo. Alright. Thank you for watching.